Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم حندير لكم une nouvelle vidéo وين حنوري لكم les achats تاعي. Donc c'est une vidéo haul. J'ai acheté pas mal de produits. Alors في هذه la vidéo حنوري لكم غير الماكياج cosmétique ou voilà. Ou la prochaine vidéo haul نوري لكم tout ce qui est vêtements et tout. Alors j'ai acheté pas mal de choses. Bon مشيتش كلش في نهار واحد هذه impossible. هادوما les derniers mois j'ai acheté pas mal de choses وحبيت نوريهم لكم en vidéo et on va commencer tout de suite parce que la vidéo comment est-ce que tu dois la vidéo elle va durer une éternité. On va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite مع la marque Révolution. En fait la marque Révolution كنت حابه نسيها بزاف. En fait كانوا عندي pas mal de produits من هاد la marque mais حبيت vraiment نسيي هاد la marque وندير لكم une vidéo spéciale على la marque Révolution parce que عندي une idée تاع les vidéos اللي راح نديرهم plus tard spécial les marques اللي تصيبهم en Algérie ou اللي حيكونوا abordables. Alors هاد الخطره j'ai acheté plein de produits à la marque Révolution. Alors le premier produit اللي شريته هو هدايا. En fait هذا في la gamme I love makeup toujours في la marque Révolution. انا شريت هدايا اللي جاي باش كيما هكا سي لو بيتشي بينك كيسيز. فوالا جاي كيما هكذا مازالو امبالي مانيش حابه نحلو دوكا. C'est le triple baked blusher, donc c'est un blush highlighter. On a beaucoup plus, je vais l'utiliser comme highlighter parce que ma mèche comme tu vois mais il est clair donc impossible un produit bzaf irisé haka les joues, mais par contre باش نديرو comme highlighter il sera super parce qu'on a déjà زوج من هادوما où j'ai acheté le troisième. Donc voilà les prix comme d'habitude en barre d'informations. Ensuite j'ai acheté toujours la marque Révolution head highlighter, c'est le Rainbow Highlighter. هدايا كامل شفتوه en fait اللي جاي كيما هكا ان شاء الله برك راكم تشوفوا مع لا لوميير باسكو راني زيدت لها افون. فيه ان ارك-en-ciel بزاف شباب فيه الروز جون الفير البلو et le violet. La pigmentation نقدرش نفهمكم شوفوا. دونك سي ان هايلايتر دونك تحبوا ديروا لو فيولي وحده تحبوا ديروا لو روز وحده تحبوا ديروا لو جون ولا تحبوا تخلطوهم كامل بزاف شباب وراني يوتيليزيه طول طون. هذا لو برودوي عنده واحد لا لوميير اللي يديرها بزاف شباب en plus il coûte pas cher du tout. Ensuite j'ai acheté deux blushs. Alors هذايا c'est le Vivid Baked Highlighter. Donc c'est un blush رايح للبيش. C'est le Rose Gold Light. هاوليك الداخل بزاف lumineux ou hyper pigmenté. ان شاء الله راكم تشوفوا مع لا لوميير. هاوليك هنايا لو دوزيام بلاش اللي شريتو جاي صغير كيما هكا توجور من لا مارك ريفولوشن كيف سي لو فيفيد بيكد بلاشر. وهدايا سي لا تانت لافد مي ذا بيست. لافد مي ذا بيست فوالا. Un autre highlighter c'est le strobe highlighter toujours de la marque Révolution. Enfin واش راني نوريكم دوكا من la marque Révolution. داخل يبان بيض عنده واحد شغل جاي موجات لداخل بزاف شباب ان شاء الله برك راكم تشوفوا. الوغ لا بيغمونطاسيون تاع هذا هاوليك هذا الهايلايتر ديغا اون بليس عنده لو ريفلي رايحين للفير الروز بلو مانيفيك. بون ميبانش الروز والبلو في وجهكم مي فيه لي ريفلي كي يضرب في الشمس الي مانيفيك. او جاي هنايا en plus les produits de Révolution ماشي غاليين كامل. شريت une poudre تانيك من عند Révolution c'est la Luxury Powder في la teinte banana. en fait انا عندي la même كيما هكا mais في la marque Ben Nye ou شغل ils ont copié la même chose Révolution. Du coup j'ai acheté باش نشوف اسكو مليحه كيما لا Ben Nye. voilà en plus c'est le même packaging وكلش. شريت un crayon noir le Pro HD Smoky Eyeliner waterproof. Donc c'est un crayon noir simple basique. En plus il est waterproof. On verra, je vais tester ونقول لكم. شريت le fixateur تاعهم c'est le Pro Fix فيه 100 ml quand même. J'adore انا les fixateurs تاع الماكياج. على بالكم نحب نحي هذاك لي في بودر كي نماكيي و à chaque fois impossible de retourner les fixateurs. Voilà, j'ai acheté un fixateur.
ومن بعد j'ai acheté une enfin هادو دوك اللي حنوريكم كامل سي دي باليت. j'ai acheté une palette هكا راه يتبان سي دي بلوش مي ان فيت سي دي هايلايتر هامليك راهم يبانو دي بلوش بون كيما هذا تقدروا ديروه كوم بلوش مي هادوما سي بوكو بلوس دي هايلايتر hyper pigmenté mais un truc de malade. انا نستعمل فيها كوم نحنصوتي لكم انا نستعمل فيها comme une palette d'highlighter. هاي ليك هنايا j'ai swatché une couleur vraiment c'est beaucoup plus des highlighters. انا هاد لا باليت ما نديرهاش كوم بلوش parce que impossible ديروا هاد لا باليت كوم بلوش mais beaucoup plus pour highlighter بزاف شابه. دونك لي في اللي حابين يشرو دي highlighter و اشاك فوا يعاود يشرو بلان دايلايتر هكا شغل وحدهم تقدروا تشرو اون باليت دايلايتر كيما هكا خير فيها بلان دو كولور وفيها معمره لي highlighter. donc je trouve que c'est bien. Ensuite j'ai acheté une palette Pro HD, c'est la nouvelle هديه ديالهم اللي جايه كيما هكا. donc c'est une palette فيها دي كونسيلر فيها تاع شغل لهم تاع لو كونتورينغ. donc c'est une palette de contouring هم لك هنايا. en fait هاد لا باليت معمره لداخل فوالا كيفاش تجي. donc هنا تقدروا ديروا تاع لو كونتورينغ هنايا سي دي كونسيلر فوالا الي بارفيت هاد لا باليت وبزاف شابه. واش قاعده نقول هذيك الخطره كي شريتها en fait كون داروا هاد لو موتيف هنايا في لا باليت فوالا ça aurait été بزاف حاله. Voilà. J'ai pris une autre palette de contouring جايه كيما هكا سي لا Pro HD Revolution Cream Contour. هذه فيها بلان دو تانت كيما راكم تشوفوا هنايا فيها بزاف لي فونسي فيها ان هايلايتر فيها تانيك دي كونسيلر عندهم ان كونسيلر جون هنا que j'ai trop envie de tester parce que انايا لي سيرم ديالي الوالموني بزاف les anti-cernes jaunes pour éliminer هذاك لو بلو اللي تحت عيني. donc voilà j'ai trop hâte de la tester هذه. et en dernier في la marque Revolution شريت une palette la Flawless هذه فيها 32 fards. voilà جايه كيما هكا je l'ai pas encore ouvert وفيها لي تانت لهنايا فيها شغل رايحه للغوزي فيها دي كولور بورغاندي. فوالا pour les produits Revolution هذوما كامل شريتهم عند لو ماغازان ريحانه جاب بزاف لي نوفوتي en plus il les vend pas cher وكان داير دي بروموسيون على بها اللي ديت كامل هذوما لي برودوي نخلي لكم en tout cas كلش en barre d'information. Ensuite, dans le magasin Raihana, j'ai acheté un gommage de la marque Sephora. J'ai c'est un pot rose, fleur de cerisier, ou fait 160 ml. مازال ما سيتوش مي نقول لكم en tout cas est-ce que مليح ولا ماشي مليح. alors j'ai acheté هدايا قال لي هذا تاع كابا باسكو الاخر اللي مشي تاع كابا ما فيهش هذوما لي ديسان. سي لو ميس مانغا تاع لا مارك لوريال. jamais essayé هاد الماسكارا du coup ديتو باش نسييه. j'espère يكون مليح on verra. voilà جاي كيما هكا. ensuite j'ai acheté تانيك هدايا le eyeliner تاع ريمل mais في لا تانت خضراء. donc c'est un eyeliner vert يشد حتى ل 24 heures و en plus il est waterproof و اللي درتو مع كيت موس. La marque Freedom, j'ai acheté هاد le blush إذا راكم تشوفوا فيه بزاف شباب فيه شغل لي موتيف تاع ليوبار هاوليك لداخل شغل فيه illuminateur شغل ان هايلايتر وفيه ان بلوش وشويه برونزر مي انا نخلط كلش باش نديرو في لي جو تاعي. فوالا سي دو لا مارك فريدوم تاني كاني حابه نسي لا مارك ديالهم بوركوا با جو اشتي دي باليت تاعهم ولا بور فوار لا كاليتي تاع لا مارك هاديه. شريت ان فون دو تان تاع لا مارك ديرماكول. على بالكم بلي لا مارك ديرماكول نحب لو فون دو تان تاعهم هذاك اللي جاي توب راكم تعرفوه ان توكا جاي اون توب. وهدايا كي شريتو من عند المغازان ريحانه قال لي تاع كابا ما يتباعش هدايا هنايا. سي لو ديرماكول واتر بروف افيك ان SPF de 30. voilà ميك اب كوفر دونك عنده اون كوفرونس sûrement كيما الاخر.
et j'adore les fonds de teint كيما هكا surtout كي نديرو لي سان ديالي. شريت اون بودر ليبر تاع لا مارك نيميرو 7. لا مارك نيميرو 7 نحبها بزاف، عندي بلان دو سوان من عندهم اللي بزاف هايلين surtout لو كونتور تاع لا كريم كونتور دي زو بزاف هايله. وكي صبت هاديه لا بودر تاعهم قلت بوركوا با نسييها et on va voir en plus عندها شغل des micro nacre هكا شغل تبري شويه. Ça doit sûrement être joli في la peau كي تضرب السمش et tout. j'adore هاد les trucs. En plus le packaging بزاف شباب. قعدوا لي quelques produits اللي شريتهم من عند le magasin ريحانة. En bas on va passer à autre chose. J'ai acheté هدايا, c'est un gel contouring de la marque Helena Rubinstein. انا عندي la teinte Golden Sunrise جاي كيما هكا. En fait c'est un gel pour le contouring en forme de tube جاي كيما هكذا. فوالا هكذا جاي مارون لداخل وديروه في لو بانسو تاعكم وتخدموا به في لو فيزاج تاعكم. جو لي با انكور اسيي مي كيسيي دايوغ ندير لكم اون فيديو وين راح نوريكم كامل هذوما لي برودوي اللي شريتهم برومي باسكو جو فير بلان دو توتو بروشينمون. شريت من عنده تانيك اون كريم هيدراتونت دو لا مارك جورجيو ارماني جايه كيما هكذا. فوالا هذه سي لا سوبريم رينيسانس. لو باكاجينغ جاي صغير كيما هكذا. سي فري كو راهو يبان صغير مي تحقوا غير شويه بور لو فيزاج تاعكم. لو باكاجينغ بزاف شباب رايح النوار ترو كلاس. ثاني مازال ما سيتوش باسكو ما عنديش بزاف ملي شريتو هاد لو برودوي. دونك فوالا نخلي لكم لي بري كلش en barre d'information. شريت من عنده اون باليت كانت اون بروموسيون سي لا اوربان ديكي شادو بوكس جايه كيما هكا. هادي شحال وانا نشوفها اشاك فوا نقول نشريها باسكو كانت تاع 700 دينار. قلت اون بتيت باليت تاع 700 دينار نشريها ما نشريهاش. من بعد غير دارها اون بروموسيون على 500 دينار صوتيت عليها ديريكتومون. جايه كيما هكا لداخل بزاف شباب لو باكاجينغ وتتحل اوبس تتحل هكذا. فوالا فيها بلان دو كولور مانيفيك. فيها دو فير دو بلو دو بيش دو دوري دو مارون دو غري بزاف شابه لا باليت هادي. Ensuite en dernier من عنده j'ai acheté plein de produits de la marque Pixi. désolé راني نشوف منها بزاف. راني نشوف في الروتور كاميرا راني خايفه تحبس لي تحبسي لا كاميرا. بريف فوالا j'ai pris هدايا. دونك سي اون باليت تاع لي روج ا ليفر. هنا راهي معمره لي روج ا ليفر فيها دو مارون دو روز دو روج. فوالا فيها كلش. كيما قلت لكم سي دو لا مارك بيكسي. بيكسي هاد لا مارك نشوفها بزاف عند لي يوتيوبرز امريكان يخدموا بزاف بها هاد لا مارك. ensuite جي بري دو باليت وحده تاع لي بلوش ووحده تاع لي زايلايتر. هادي بزاف شابه فيها بلان دايلايتر وهادي تانيك فيها بلان دو بلوش بزاف شابين. فيها دو روز دو بيش du marron بزاف شابين هادو لي باليت. مازال ما زيدتهم جو سي با اسكو لي برودوي بيغمونتي ولا لا. Et en dernier j'ai pris le petit kit. En fait fait un blush et donc c'est un duo, un blush et un highlighter ou fait un petit pinceau. Ensuite le gros craquage تاعي اللي شريته من عند واحد لا باج نخليها لكم en barre d'information ستيل ماركه واسمها. j'ai acheté la palette تاع مورفي اللي داروها مع جاكلين إيل. على بالكم بلي جادور جاكلين إيل نحب لي فيديو تاعها. فوالا هاي ليك هنايا لا باليت تاعها اللي خرجتها معاهم. شغل سيتي امبوسيبل ما نشريهاش امبوسيبل باسكو دو ان جادور لا مارك مورفي. لي باليت تاعهم بزاف شابين اون بليس ماشي غاليين. لي باليت تاعهم يديروا 6000 دينار مي وشنو هذه اللي غاليه شويه كي داروها اون كولابوراسيون افيك جاكلين إيل. لا باليت بزاف 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 شابه. هاي ليك حاجه اللي ما عجبتنيش فيها سي لو باكاجينغ باسكو دارتو بيض و بزاف ساليسيون. دايوغ كان نشوف هنايا مع الضو كاين كلكو تراس تاع لي دوا تاعي كي نماكيي مي بون on s'en fout. c'est beaucoup plus les couleurs اللي فيها اللي شابين. فيها كلش كامل لي كولور تاع الدنيا راهم هنايا. ان فيت كي تشرو اون باليت كيما هكا فيها كامل لي كولور ما تزيدوش تحوسوا ابار اذا كيما نتوما شغل كيما انايا بلوتو حالتي اللي نهار كامل نمشي في الماكياج وكوليكسيوني في الماكياج هذيك سي اوتر شوز. مي سينون لي في اللي يسحقوا اون باليت فيها كلش
ou de bonne qualité. تقدروا تشروا une palette كيما هكا فيها كامل لي كولور تشد لكم une éternité. فوالا انا عجبتني بزاف هاد لا باليت. فيها دي فار بيغمونتي مي عجب، فيها دي فار ايريزي مات كيفاش يقولوا بايتي بزاف شابه. الوغ لا هادوما لي دو كولور هنا، هاد لو بلو، هادوما لي كولور اللي لهنايا. Et en dernier, le magasin Cosmavent تاع القبة. j'ai pris deux produits. الاولى هذه لا باليت تاع بيكا مع كريسي. en fait كريسي هذه سي لا فام تاع جون ليجند، فوالا لو شونتور هذاك. en fait هاد لا باليت ما كنتش حنشريها ما نكذبش عليكم باسكو انا عندي اللي داروها مع جاكلين ايل بزاف شابه هاد لا باليت وفيها ابوبري لي ميم كولور كو هنايا. مي فيو كو انا جو كوليكسيون تو اي نابورت كوا قلت امبوسيبل هاد لا باليت ماشي حتكون عندي. لو باكاجينغ تاعها مانيفيك عندنا ما نهضروا. والداخل فيها ان ميغوار قد جا من هو وفيها 4 trucs, voilà 4 poudres. فيها un blush, un bronzer et 2 highlighters. Pigmentation كيف كيف بيكا j'adore. Et en dernier من عند كوسمافنت j'ai pris هذه la naked skin الاخرانيه اللي خرجوها urban decay. c'est une palette تاع le contouring فيها جهه كريم وجهه بودر. en fait تحل هكذا فيها un miroir في الوسط، ميروار منا وميروار منا. هنايا كاين اون كريم تاع كونتورينغ ومنا كاين تاع لا بودر وفيها ان هايلايتر مي مانيفيك. دونك فوالا بور مي زاشا البنات. ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون عاونتكم هكا باش تشوفوا واش راه يتباع واش ما راهوش يتباع. انا جادور لي فيديو اول ما نكذبش عليكم، سي با باسكو شغل نوريكم واش شريت ولا مي سي بوكو بلوس بور افوار اون ايدي واش راه يتباع عندنا لي بري تاعهم اي تو. دونك فوالا ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم. جو في بلان دو غرو بيزو et je vous dis à la prochaine.